এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় খবর HD Live 24/7 এ। बड़ी खबर। Breaking news now on HD Live 24/7। নিজেদের দাবি আদায়ে আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি সংগঠন NLFT ও ATTF এর 12 জুন থেকে যে বন্ধের ডাক দেওয়া হলো, এই বন্ধকে কেন্দ্র করে আজ থেকেই লোক জমায়েত শুরু করে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের বড়মুড়া হাতাইকতর সুবল সিং মান্দায়ের ভৃগুদাস এলাকায় রেল লাইনে জঙ্গি সংগঠনের নেতৃত্ব জানান বন্ধের সময় অ্যাম্বুলেন্স, দমকল বাহিনী, পুলিশের গাড়িকে ছাড় দেওয়া হবে। फाइनाय 12 तारिखनि लाहार कासुमुंनि बागै जों भिजिट खालायो। पहिला थांखा जों सुबल सिंह परे ताबुक टेन्ट वे ओ जागा जों फाइनाय फेका कासुमा जागा बाहाय र मानथं माना सक थाइरक गाहाम देहनि जों नायफेका दिनि बदल लगबाय पाल लगबाय आबुनि बागै फाइनाय 12 तारिखो सिनि 12 तारिख सिगां सिनि मान थाइरक जुदि मानिया हंके जों 12 तारिख मिथिङै थानाय जोंनि दाबिनाव थैनाय 72 घन्टानि रोड अबर'ड दंनाय। HD Live 24/7